Hi guys, ito yung almusal ko ngayon. Yung tuna, chicken, saka yung galing Bicol, yung espada. Sobrang sarap nito guys. And sobrang lutong pa. Sangag, saka yung carrot, saka corn. Kain tayo. Yum. First bite guys. Mm, yum. Mm. Baboy pala yun guys. Century tuna. Grabe ang crunchy talaga. Kain po. Di ba? Literal na nabusog. Last bite. Taom.